Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un wok que mon mari l'aime bien. C'est lui le chef aujourd'hui, c'est lui qui va le faire. Donc je vais vous montrer étape par étape comment elle va faire. Donc là j'ai quelques crevettes. Là j'ai mis en lamelles un peu de courgettes, un peu de poivron, carottes, un oignon, champignons. Ça, c'est des gingembre frais, pardon, que je vais râper. Un peu de vermicelle chinoise, un peu de brocoli, des pousses de soja, huile d'olive. Ça, c'est la sauce soja sucrée et la sauce soja nature. Et j'ai des poivres, des sels, gingembre, curcuma et un peu de miel. Là, on va vous montrer étape par étape. Allez, chef. On va commencer par la sauce soja salée. Après, on va mettre un peu de sauce soja sucrée. Après, il va mettre des crevettes. Donc le wok, vous pouvez le faire avec des fruits de mer ou par exemple, mon fils il aime pas crevettes, par exemple, parfois je mets des wok avec des blancs de poulet. Donc les enfants aussi l'aiment bien. Donc ce plat c'est juste pour nous. Après on va réaliser un autre pour les enfants avec des blancs de poulet. Les caraméliser. Donc on va le laisser se caraméliser. On va rajouter un peu de miel, à peu près une grande cuillère de miel. Miam miam, ça donne envie, c'est un plat que j'aime bien. Donc on va bien les laisser se caraméliser et après on va les enlever, les mettre de côté dans une assiette pour mettre les légumes dans la même sauce. Maintenant je parle arabe pour ceux qui ne comprennent pas le français. Donc راجلي اليوم غادي يوجد un wok. دونك كناكلو بزاف الوok في لي ريستورون مي انا غادي نوجدوه في الدار وok ميزون في الدار سورتو دابا مع الحجر الصحي بقاو في داركم دونك غادي ندير لكم وok. دونك هنا دار لا صوص صوجا كاينه لا صوص صوجا حلوه هي مكتوبه فيها سكري هذه حلوه وكاينه لا صوص صوجا سالي مالحه. دونك كاينه هذه حلوه كاينه مالحه. دار شويه من لاصوص مالحه ولاصوص حلوه ودار معلقه كبيره ديال العسل. دونك دار معلقه كبيره ديال العسل وغادي يخليه حتى تكراميليزا مزيان هذا الخليط. من بعد غادي يحيد لي كروفيت غيديرهم في الطبسيل بوحدهم وهاد لاصوص غادي نديرو فيها الخضر. دونك الخضره كما قلت هنا بصله قطعتها طويله، فلفله قطعتها طويله، خيزو قرعه هي قطعتها طويله هي شرائح رقيقين وطوال وغندير شويه ديال البروكولي، شويه ديال الشامبينيون. هنا سكنجبير طري غادي نحكوه. هنا
بصراحه ما عرفت السميه ديالهم بالعربيه كيقولوا لها دوك البوس دو صوجا هما كيتباعوا بحال هكايا في قرعه غتلقاوهم في المحلات الكبار وغادي نديرو شويه ديال لا فيرميسيل دونك بيان سور كاين البزار الملحه خرقوم بلدي سكنجبير غنديرو شويه زيت العود من بعد donc comme vous voyez ça commence à caraméliser la sauce donc voilà on a oublié l'ail donc on vient de rajouter l'ail donc نسيت ما قلتش لكم ضرس ديال الثومه يلا زدنا واحد الضريس ديال الثومه كيف كتشوفوا الخليط هو تكاراميليزا مزيان دونك غادي يحيد دابا الكروفيت اي كيف قلت هاد الوك تقدروا ديروه بلي فخوي دميغ تقدروا ديروه حتى بلون هذا الصدر ديال الدجاج مثلا هذا الكروفيت ولا فخوي دماغ غير انا وراجلي اللي كناكلو الدراري ما كيبغاوش دونك كنديروا لهم سميتو البيض صدر الدجاج donc là on a enlevé les crevettes on rajoute un peu d'huile d'olive à peu près 2 grandes cuillères et on va rajouter d'abord les oignons avec les carottes parce que ceux qui demandent plus de cuisson donc حيدنا الكروفيت وفي هذيك لاصوص غادي نزيدو 2 معالق ديال زيت العود زيت زيتون 2 معالق كبار وغادي نزيدو البصله وخيزو هما اللي كيطلبوا بزاف الوقت باش يطيبوا Là, on rajoute un peu de sel نزيدو شويه الملحه ماشي بزاف لحقاش ديجا لا صوص صوجا راه مالحه on rajoute pas trop de sel parce que déjà la sauce soja elle est salée donc juste un peu de sel un peu de poivre un petit peu de curcuma شويه ديال خرقوم بلدي Donc là, on va le laisser un peu cuire. Les carottes, comme on a dit, les oignons, ils demandent un peu plus de temps que les poivrons et courgettes. Donc غنخلي شويه واحد 5 دقائق خيزو والبصله على ما يشد فيهم شويه الطياب حيت كيحتاجوا شويه الطياب بارابور على الفلفله والكورجيت. Là je rajoute un peu de gingembre frais نزيدو شويه د سكنجبير طري محكوك. Après là le chef le petit chef mon mari va rajouter les poivrons. Ça fait plaisir avec le confinement qu'on fait la cuisine ensemble.
دونك هذه فرصه مع الحجر الصحي ما فيها باس. الزوج مره يدخل الكويزينه مع مراته يطيبوا بعضياتهم. Là on va rajouter le brocoli. Donc هنا زاد البروكولي. Miam miam avec tous les couleurs là, franchement des belles couleurs. Oui, c'est ça. Donc là je vais rajouter un peu de thym. Donc هنا زاد واحد شويه ديال الزعتر. Là, on rajoute les courgettes. Donc, on a Z, courgettes. Moi franchement j'aime bien, même mon mari il aime bien quand il y a plus de légumes que des pâtes. Franchement c'est bien de manger les légumes. Donc كيف قلت حتى راجلي كيعجبو ملي كيكون الخضره اكثر من لي بات. غادي نديروها شويه ديال لي بات الخضره اكثر. Donc la plupart du temps au restaurant, elles mettent le feu au maximum et n'hésitent pas à chaque fois de le mélanger comme ça pour que ça colle pas. Donc ce qu'on va faire comme ça cuit vite. Ouais. Donc les Japonais ils aiment bien les légumes croquants, mais nous on l'aime pas trop croquants, c'est pour ça on les fait un peu cuire, on les laisse trop cuire. Donc الجابونيين عز عليهم يخليو الخضره شويه ملي كتعضها كتبقى شويه قاصحه، مي حنا عزلنا نطيبوا مزيان الخضره، داكشي علاش كنخليوها بلوس دو طون، كنخليوها وقت طويل باش طيب. Donc les champignons, on va rajouter les champignons et on va rajouter les pousses de soja. Donc Z champignons ou les pousses de soja. كيتباع هكا ما عرفتش بالعربيه شنو كنقولوا لهم. Et à la fin on va rajouter les crevettes qu'on a caramélisées en premier. Donc وفي الاخر زاد الكروفيت اللي كاراميليزيهم اللي خلاوهم تحمروا في الاول مع ديك لاصوص. On mélange bien sûr, on mélange le tout et à la fin on va rajouter la vermicelle chinoise. Donc نخلطوا كلشي مزيان واخر مرحله غنزيدو vermicelle chinoise اللي ديجا فزقناها في الماء طيب. Miam miam, ça y est, j'ai faim. Ça sent là, ça fait du bien. C'est prêt, c'est parti. Ouais. Donc là, c'est la dernière étape. On rajoute la vermicelle chinoise qu'on a laissé tremper dans l'eau bouillante 5-10 minutes.
Là, il rajoute un petit peu de la sauce soja salée. هنا زاد شوية de la sauce soja مالحة. Miam miam. Et après, elle va rajouter quelques grains de sésame. Donc هنا غيزيد شوية بعد حبات ديال الجنجلان. حبات ديال الجنجلان. Franchement, même si vous avez l'huile de grain de sésame, vous pouvez rajouter une petite cuillère, ça donne vraiment un bon goût. Malheureusement, j'en ai plus parce que on l'a beaucoup utilisé ces derniers jours. Et voilà notre plat d'aujourd'hui fait par notre chef, mon mari. Elle est fait, elle est prête. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Donc ها هو البلا ديال اليوم اللي دارو الشيف راجلي ماشي شيف ديال بصح حنا كنتعلمو. Donc voilà, il est prêt, il est vraiment délicieux. N'hésitez pas de l'essayer, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, la famille. Comme ça, on vous donne plus de recettes.